अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकलिन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई साबिक सदर और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पर, और उनके साथ हमारी जिसमें अनवर मजीद साहब भी हैं और दीगर लोग भी हैं जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी, उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान को 18वीं तरमीम देने की वजह से मुझ पर जो है इतने मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। और आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो साहिबा ने भी आज ट्वीट किया इस हवाले से, और उनका ये कहना था कि बोगस चार्जेस फ्रेम्ड ऑन प्रेसिडेंट Asif Ali Zardari without his lawyer present in Supreme Court today, which takes precedence. Media tipped over weekend already. Judge did not care for proceeding without lawyer, deprived of constitutional right to legal counsel. All charges denied, but why the rush? اور اسمیں جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے یہ صرف اور صرف سیاسی بدنامی دینے کے لیے جو ہے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور لیکن انہوں نے درخواست کی کہ اس پورے معاملے میں عدالتوں کو غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سارا معاملہ ہے، لیکن جج صاحب نے اس پر یہ بھی جواب دیا کہ جناب ہم نے ایک 1 ستمبر کو گواہوں کو بلایا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ پاک لین ریفرنس بھی ہے اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں۔ گزشتہ روز فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی جو کہ بہت مجھے دلچسپ لگی، میں نے کہا اس کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ کل احتساب عدالت آصف زرداری کو بذریعہ ویڈیو لنک چارج کرنے جا رہی ہے۔ عدالتوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی خوش آئند ہے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمات میں ٹیکنالوجی استعمال کیوں نہیں کی جا رہی؟ ان کے خلاف مقدمات کو فوری طور پر شروع کرنا چاہیے اور نواز شریف ویڈیو لنک سے شامل ہوں۔ تو فواد چودھری صاحب نے سوچا کہ اب ویڈیو لنک کا فائدہ تو اٹھایا جا رہا ہے تو کم از کم تمام لوگ جن کے اوپر معاملات ہیں، کیسز ہیں نیب کے، ان کو اس میں بلا لینا چاہیے۔ کل مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا ہوا ہے 200 ایکڑ اراضی جاتی عمرہ میں، اور ان کو سوال نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ اس سوال کے جو 5 سوال ان کو بھیجے گئے تھے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ڈیٹیلز آف لینڈ ایکوائرڈ پرچیز ان ایچ آف دا aforesaid موضع جات ایئر وائز بریک اپ، the sources of funds for the purchase of aforesaid lands along with year wise break up, the details of taxes and duties paid for the aforesaid purchase of land, provide details of the subsequent sale of land if any, provide details of the use of the land whether it is being used for agriculture cultivation or for any other commercial activity۔ یہ بھی ہے۔ اور دوسرا، آج ایک جملہ بڑا پاپولر ہوا، آج صبح ہم دیکھا تمام میڈیا ہاؤسز، میڈیا چینلز پہ یہ چل رہا تھا، اور وہ تھا کہ جاؤ بھائی جاؤ، ہماری جان چھوڑو، اس شہر کی جان چھوڑو۔ جی چیف جسٹس گلزار صاحب نے، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کراچی رجسٹری میں جو ہورڈنگز کا جو معاملہ تھا اس میں کیس میں، جس سے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بارش کے دوران ایک جو ہے سائن بورڈ اور بل بورڈ جو ہے وہ گرا، اور اس سے ایک شخص کی راہگیر کی جان بھی چلی گئی۔ اس پر انہوں نے میئر کراچی کو بلایا ہوا تھا، تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اور آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پر یہ بھی ریمارکس دیے کہ سندھ میں نہ حکومت ہے نہ قانون ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، کیونکہ میئر کراچی صاحب سے جب انہوں نے پوچھا وسیم اختر صاحب سے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر بھائی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ جاؤ، جان چھوڑو اس شہر کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا جو ہے 28 اگست کو میری مدت ختم ہو رہی ہے، تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ اور انہوں نے پھر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ مستقل کراچی کے میئرز نے شہر کو تباہ کر دیا ہے، کراچی کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، لوگ آتے ہیں جیب بھر کر چلے جاتے ہیں،
शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर अब्बास, माहिर कानून हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। रमेश कुमार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ सेटेलाइट लिंक पर हैं। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक तो जो सेहत जुर्म से इनकार किया गया है, अब ये मामला लग तो रहा है कि ये पाक लेन रेफरेंस और इस तरह बाकी चीज़ें भी तेज़ी से चलेंगी, क्योंकि बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि फ़र्द जुर्म और भी बहुत सारे मामलात में फ़र्द जुर्म आयद होनी है और रेफरेंसेस भी फाइल होने हैं, और लगता यह है कि नैब ने कुछ तेज़ी पकड़ ली है। आपको लगता है ऐसा कि क्योंकि जिस तरह चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आते रहे, तो अब उस पर बाकायदा कोई अमल दरामद शुरू होने लग जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि नैब ने कोई तेज़ी आ गई है, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो आयद करना है वो कोर्ट का काम है। ठीक है, नैब अब उसके लेकिन नैब ने परसू किया हुआ था, तो जी फिर परसू किया, क्योंकि थोड़ी सी जो ये एक हमारे जो वकला है, ये एक रूटीन की चीज़ है कि जब वो डिले करना चाहते हैं किसी भी केस को, तो मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस दे दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एडजमेंट सीख की जाती हैं। जैसे कि आज नायक साहब ख़ुद नहीं आए, तो कोशिश यही थी कि इसमें डिले हो। अब जो नैब का कानून कहता है वो तो कहता है कि आपने जल्द से जल्द केसेस को करना है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया एक ऑब्जर्वेशन और जजमेंट भी आई कि ये आप केसेस डिले क्यों करते हैं, सालों साल क्यों नहीं चलते। बाकी जहाँ रह गई बात कि जी अगर लॉयर को पाबंद किया गया था तो उनके कोई असिस्टेंट या एसोसिएट भी पेश हो सकते थे। फ़र्द जुर्म एक रूटीन की चीज़ होती है, कोई इसमें आपने सिर्फ डिनाई करना होता है या इकरार करना होता है। तो वो फिर जब कोर्ट ने देखा कि आज लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी, तो कोर्ट ने वो उनसे पूछ लिया मुलजिम से। तो फर्ज करें अगर जरदारी साहब भी स्काइप लिंक पर ना आते और हाजिरी ना लगवाते अपनी अदालत में, देखिए फिर उनके वारंट्स निकल सकते हैं। अच्छा, उनके वारंट्स मतलब फर्द जुर्म आयद फिर भी हो जाती है, बिकॉज ट्रायल शुरू ही फर्द जुर्म से होता है। जो एक केस की हियरिंग बाकायदा शुरू होती है कि फर्द जुर्म आयद हो गया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन को कहा जिस पर इल्जाम है उनका प्रेजेंट होना जरूरी है। उसी के लिए होता है चार्ज कि उससे पूछा जाता है कि आप पे ये इल्जामात हैं, आप क्या कहते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी और अदरवाइज। तो अगर तो वो गिल्टी प्लीड करते हैं फिर तो केस वहाँ पे रुकता है, और वो कहते हैं नो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है। जरदारी साहब ने जोर दिया कि जी आप इस फैसले में ये भी लिखें कि मेरा वकील नहीं थे, तो तब भी आपने ये फर्द जुर्म आयद की। ये इसकी बात की मुझे समझ नहीं आई, क्या उनको उनके वकीलों ने एडवाइस किया ऐसा? लाजमी बात है उन्होंने एडवाइस किया होगा, अदरवाइज इससे फर्द जुर्म में ये अगर नहीं भी आया तो जो ऑर्डर शीट लिखी जाती है अलहदा से एक कि आज की कार्रवाई क्या हुई, उसमें ये मौजूद होगा कि फारूक नाइक साहब हाजिर नहीं थे, ताहम हमने फ़र्द जुर्म आयद किया। लेकिन जो फ़र्द जुर्म का डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये नहीं लिखा जा सकता कि वकील। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब नैब थोड़ी सी तेजी पकड़ेगी, क्योंकि नैब अदालतों में भी तो नैब ने ही जाके केसेस परसू करने, नैब क्या तेजी पकड़ेगी? नैब ने तो पिछले जब से बनी है हम देख रहे हैं कि वो एक मोड में तेजी पकड़ लेती है, उसके बाद 11 साल पहले भी जरदारी साहब के केस चलाते रहे, यही नैब थी, फोटो कॉपियाँ लेके आ गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और नैब जो एहतसाब का नाम लेती है, नारा लगाती है, तो मेरी ज़ाती राय में अगर आपने करप्शन के नासूर को ख़त्म करना है तो ये चंद सियासतदानों का आपने आके टीवी पे डेली आप ऑप्टिक्स बनाते हैं, ये एहतसाब का नाम नहीं है। एहतसाब उन माफियास को पकड़ने का नाम है कि जिन्होंने वाकई ही इस मुल्क में अरबों खरबों की आपके सामने है। वो इमरान खान जिस माफिया की बात करता है, जब तक नैब पॉलिटिशियंस के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स इन माफिया तो वैसे वो प्रोफेशनल्स को भी हायर करने की तरफ जा रहे हैं। आप खाली ये कर देना कि जी कल ऑडिट्स के लिए उसको बुला लिया है, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को, आज जरदारी को बना लिया है, तो ये बातें जो ये काफी नहीं है। ये एहतसाब का अमल जो है उसको वाकई। लेकिन अब वो बुज़दार साहब को भी बुलाया हुआ है, लेकिन मतलब वो कह तो रहे हैं बैलेंसिंग इफेक्ट है। वैसे बैरिस्टर दानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया स्काइप पर। डॉक्टर शाजिया साहिबा, क्विकली अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नैब की तरफ से अब जिस तरह के समन्स जाने शुरू हो गए हैं हुकूमती लोगों को भी, तो आपको अब ये लगता है कि अब ये गैर जानिबदाराना एहतसाब शुरू हो गया है मुल्क में? थैंक यू ज़मीर साहब।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کیس ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے کہ آصف ستاری صاحب کے وہاں پہ لائر نہیں تھے اور ان کا کیس جو ہے ان کے اوپر قد تم عائد کر دیا گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی عدالت کے جو فیصلہ ہوتا ہے ہم احترام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کسی چیز کے اگینسٹ نہیں گئی ہے. اس سے پہلے بھی 11 سال ستاری صاحب نے انہی کیسز کو فیس کیا اور سزا بھی بھگتی اور پھر 11 سال کے بعد باعزت. تو دیکھیں یہ چیزیں اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیشین ہے وہ سافٹ ٹارگیٹ ہے کہ جو آپ کے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ریفرنسز بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں اور بہت پراؤڈلی وہ چیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پانچ کتنے سارے کیسز ہیں ان کو ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے اور وہ مافیاز جس کو آپ نے انتہاسوں میں بٹھا کے باہر بھیج دیا وہ ان مافیاز کی کوئی قید نہیں ہوئی. آپ یقیناً جہانگیر ترین صاحب کی طرف ریفر کر رہی ہیں. آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے. کائنڈلی پروڈیوسر صاحب یہ بھی دیکھیے گا. دانیال کوئی کمنٹ مجھے ذرا دیں گے کہ اب مطلب فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ اب یہ الیکٹرانک گیجٹس یا مطلب اسکائپ پر آپ لے رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسکائپ پر لے کر احتساب عدالتوں کو اپنا معاملہ جو ہے تیزی سے چلانا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ خود بیرسٹر ہیں, تو یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہونے جا رہی کہ چلیں جلد از جلد تاکہ کیسز نپٹائے جائیں؟ دیکھیں پہلے ان تمام چیزوں سے پہلے حکومت کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو دیکھنا چاہیے, اور وہ آرڈر کیا کہتا ہے کہ NAB is used for political engineering. Discriminatory approach of NAB also affecting the image and has shaken the faith. جب آپ کا ایک سپریم کورٹ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ اپنا آرڈر دیتا ہے ایسی چیزوں میں, آپ کے خیال میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کی کیا جواز رہ جاتا ہے؟ جب کہتا ہے وہ سب سے بڑا بات کہتا ہے کہ it is used for political victimization and arm twisting. جب آپ کے گورنمنٹ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ عید کے بعد آپ نے چھڑیاں تیز کر لے گا اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی پکڑے گا اور ہمارے لوگوں کو بھی پکڑے گا, جب وہ ایسے بات کرے آپ کے خیال میں آپ کو ایک فیئرنس کی ہوا یا خوشبو نظر آتی ہے؟ نہیں. جب آپ کی گورنمنٹ کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ملتے اور بیٹھتے ہیں, جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو کیسے پتا کہ پہلے نیب کیا کرنے والی ہے؟ ان کو کیسے پتا کہ لوگوں کے نام منسٹرز ان کے بتاتے ہیں کس کس کو اریسٹ کیا جائے گا؟ تو دیکھیں کیا اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. یہاں آپ ایک طرف سے صاحبہ کو جب اریسٹ کرتے ہیں آپ اس کو ایکولائزر کے لیے آپ کو اریسٹ کروا لیتے ہیں. آج تمام چیزوں کو ایکولائز کرنے کے لیے آپ نے چیف منسٹر کو بتا لیا اس چیز کے اوپر انہوں نے پرمٹ ریجن ہے. دانیال آپ کی بھی اسکائپ کا میرا خیال میں پتہ نہیں ہے, کوئی موسم بارشیں ہوئی ہیں تو اسکائپ میں کافی پرابلم آ رہی ہے, آپ کی بھی ساؤنڈ بیچ میں بریک ہو رہی ہے. رمیش کمار, ڈاکٹر دانیال بیرسٹر دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایکولائزر ہے, بیلنسنگ فیکٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی حکومتی لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے بیسکلی احتساب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کا ہونا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے یا آپ کو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو جس طرح چیئرمین نیب نے کہا تھا؟ میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں. ایک طرف جو ہے وہ نیب خود بناتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 99 میں جو نیب ادارہ بنا وہ پہلے میاں صاحب کی بیبی تھی, پھر مشرف صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا اور چیئرمین صاحب بھی ان کے لگائے ہوئے ہیں. آپ کو مطلب ایسے احتسابی ادارے ہی اگر بنانا نہیں آتا کہ آپ ان اداروں کے اوپر اگر آپ کہتے ہو کہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر شک کرتے ہو, اور وہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز شک کر رہی ہیں جن دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو سلیکٹ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ بیلنس کرنے کے لیے مجھے بتائیں کہ بیلنس کرنے کے لیے چیف منسٹر کو نوٹس جائے گا, کبھی بیلنس کرنے کے لیے کس کی بات کی جاتی ہے, کبھی کس کی بات کی جاتی ہے. نیب اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. میں آج کہیں پہ سروے دیکھ رہا تھا نیب کے حوالے سے, جسٹس جاوید اقبال کا بیان دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے آج بھی نیب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. دیکھیں ایشوز ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نیب جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ادارہ ہے اور 100% پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہا ہے. اس کے اوپر جو سپریم کورٹ بات کر رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ انکوائری لیول پہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے,
تو اس کو بیٹھ کے صحیح کرنا پڑے گا نا. اگر پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں صحیح نہیں کیا, پی ایم ایل این نے اپنے دور میں صحیح نہیں کیا, تو پی ٹی آئی اپنے دور میں صحیح کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بیٹھے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو احتسابی نظام ہو وہ کنسنسس کے ساتھ ہو. جب احتسابی نظام کنسنسس کے ساتھ ہوگا, الیکشن کا نظام کنسنسس کے ساتھ ہوگا, تب انگلیاں نہیں اٹھیں گی. تو انہوں نے کچھ ایسے ادارے, میں تو کہتا ہوں فارن پالیسی بھی کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. انہوں نے کوئی 34 تجاویز کیا تھی؟ دیکھیں نہیں ضمیر دی تو تھیں, آپ نے تو ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا نا. دیکھیں ضمیر, مجھے یہ بتائیں, فیٹا ایک پاکستان کے حوالے سے امپارٹنٹ بل تھا, اس کے ساتھ ان کو نیب کے بل کو نتھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ نیب کا بل ساتھ میں کریں, اور نیب کے بل کے ساتھ کے لیے بھی ان کی بات مانی. ماننے کے بعد جو ان کا رویہ رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی وہ مختلف ڈیلیبریشن کے بعد جب پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس کی گئی تو 2-3 چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے اعتراض کیا. ایک یہ کہ 5 سال سے پرانا کیس انہوں نے کہا نہیں نیب اٹھائے. ہم نے کہا نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ بندہ ہماری کیبنیٹ میں ہو چاہے پرانا ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کہ اس کی لمٹ کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ احتسابی نظام کو ہم کنسنسس جو چاہ رہے ہیں, احتسابی نظام کو مضبوط کر کے لیے کنسنسس چاہ رہے ہیں یا اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. کہ کل ایک الزام لگتا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو بچاتی تھی, پیپلز پارٹی نون لیگ کو بچاتی تھی, پھر تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام لگے گا کہ پی ٹی آئی نے اپنی تھن گورنمنٹ کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی نے فیٹا بل ڈی ایس این جی لنک میں کوئی پرابلم ہے. ویسے یہ راجہ صاحب آپ کے نزدیک وہ جو امینڈمنٹ سجیسٹ ہوئی ہیں, یہ مطلب کہ جی 5 سال سے پرانا کیس نہیں ہونا چاہیے, اور پھر نااہلی جو ہے وہ بھی صرف 5 سال کے لیے ہونی چاہیے, 10 سال کی نہیں ہونی چاہیے, اور بھی بہت ساری تھنگ ہے جی. پرویو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد کا ہو تو پھر اس پہ نیب کو لینا چاہیے. اس میں مطلب اگر یہ مل بیٹھ کر یہ کچھ اس میں بات چیت کر لیتے تو اس میں کیا برائی کیا تھی؟ ڈاکٹر رمیش کمار کا تو شاید آئیڈیا تھا کہ جی ایسا نہیں, مطلب کیوں پھر ان کے اوپر بھی الزامات آنے تھے. ضمیر دیکھیے بات ہے سیدھی سی کہ اگر کنسنسس کی بات کی رمیش کمار صاحب نے, اب کنسنسس کس کا ایک طرف سرکار ہے, ٹریجری بینچز ہیں, ایک طرف ہے اپوزیشن. اپوزیشن کی 2 مین جماعتیں ہیں, ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. دونوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کرپشن کے چارجز میں, میاں نواز شریف صاحب آلریڈی کنوکٹ ہیں اور بہت سے کیسز میں مطلوب ہیں. زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, فریال تالپور, خورشید شاہ, ان تمام پہ کیسز ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون کو اگر ہم دیکھیں, نواز شریف, شہباز شریف, ان کے بچے, ان کی بیٹی, تمام پہ کیسز ہے. تو اب ایسی اگر آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں تو اگر آج چیف منسٹر کو بلایا ہے اس میں بھی سٹنگ منسٹرز ہیں, اس میں بھی دیگر لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے کیسز اب کے نہیں پرانے بھی ہیں. تو اب یہ لوگ بیٹھ کے کیا کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کریں گے, یہ جو قانون یا پھر صرف اور صرف ریلیکسیشنز اور ریلیف لینے کی کوشش کریں؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جو امینڈمنٹس ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی راجہ میرے پاس آپ امینڈمنٹس کے حوالے سے آپ کوئی بات کمپلیٹ کر لیں تو پھر ہم اگلے ٹاپک. یہ جو امینڈمنٹس کا مسودہ آیا ہے, چاہے وہ حکومتی کی جانب سے آیا ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے آیا ہے, اس کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک پرسن اسپیسیفک, اس میں یہ تو آپ ڈال دی گیا کہ چیئرمین کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے, اس میں یہ تو ڈال دیے گیا کہ وہ تو انہوں نے پھر واپس لے لیا تھا, انہوں نے وہ کر دیا نہیں, ابھی بھی جو ہے اس میں یہ ڈالا 5 سال کے لیے کر دیا, اور جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک اس میں خامی ڈال دی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر کوئی بھی ریگولیرٹی کرتا ہے جس کے نتیجے میں بھلے سے کروڑوں اربوں کا فائدہ ایک تھرڈ پارٹی کو تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے خود سے کوئی اپنے اس ریگولیرٹی کی وجہ سے فائدہ اٹھایا ہے, تو پھر اس کے خلاف کیس نہیں بنے گا. ضمیر صاحب یہ ایک ایسی کنائیونس والی بات آ جاتی ہے نا کہ کسی کی کنائیونس والی جو مدد نہیں کرے گا اس کے خلاف کیس نہیں بنے گا. آپ سیکٹری تو لگائیں گے اسی لیے کہ وہ آپ کا غلط کام کرے. ہمارے ہاں گراؤنڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوسٹنگز دے دیتے ہیں اور ان سے کام لیا
जाता है, चेक खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म होगा तो ये अमेंडमेंट्स अगर आ गई नैब के कवानीन में, वैसे मुझे तो लगता है कि नैब में कोई अमेंडमेंट्स आनी नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये अभी तक की ये जो तो ये अमेंडमेंट्स आने की सूरत में आपका जो नैब का कानून है वो इंतहाई कमज़ोर पड़ जाएगा, और जो नैब है वो पहले ही एक मजाक बना हुआ है, तो फिर ये एहतसाबी अमल एक इससे बड़ा मजाक बन के कौम के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश कुमार, ये एक तो थोड़ा सा मैं टच करना चाह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि वो अब सितंबर से जो है वो बाकायदा एक्टिव होंगे, और उन्होंने कल डेरा इस्माइल खान में बात करते हुए कहा कि अपोजिशन को मुत्तहिद करने में कामयाब हुए, लेकिन दो बड़ी जमातों ने इस्तकामत का मुजाहरा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा अपोजिशन इरादतन तकसीम हुई, हादसाती तौर पर नहीं। ये बड़ा एक है, आप लोग इसका क्रेडिट लेते हैं कि आप लोगों ने इसको इरादतन तकसीम कर दिया, और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है अब बगैर पीपल्स पार्टी और PMLN की सपोर्ट के, हालांकि कहा जा रहा है कि APC होगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आएंगे, उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि अभी कोई अपोजिशन में जान पड़ेगी या मामला तब बस जो जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारा काम अपोजिशन को डिस्कस करना नहीं होना चाहिए और नहीं है। अपोजिशन अपने तौर पे टूटी फूटी पड़ी है, क्योंकि अंदर जैसे राजा अब्बास ने कहा कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने अपने करप्शन के केसेस भुगत रही है, और मौलाना साहब असेंबली से बाहर है, और वो ये असेंबली से जो अंदर हैं वो कभी भी मौलाना साहब की बात में नहीं आएंगे। एतमाद का फकदान है, कि इतना फकदान है कि अब तो कहते हैं कि रिटर्न में पहले आप तहरीरी मुआहदा करो तो फिर हम आप आगे बढ़ें। तो हमें नहीं अपोजिशन से खतरा है, और नहीं अपोजिशन को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मगर नैब के हवाले से मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि माजी में जब पीपल्स पार्टी ने 62-63 की अमेंडमेंट करना चाहिए तो नून लीग ने कहा कि हम नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी खुद फंसी हुई है, और जब नून लीग ने करना चाहिए तो पीपल्स पार्टी ने कहा अब ये फंसे हैं तो हम नहीं करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ वो दोनों की गलती थी। आज नैब के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि आप छुप छुप के क्यों खेलते हैं? जो ख्वाजा आसिफ कहता है कि भाई जो है ये इंटरनल डायलॉग से ये क्यों, मैं तो कहता हूँ कि हर मीडिया के चैनल से एक एक बंदे को बुलाएं, उनके सामने ओपन डेलिब्रेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सजा और जजा का कानून मजबूत नहीं होगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। कौन मीडिया के सामने आगे बातें आएगी कि कौन बंदा है जो सही तरीके से एहतसाब चाहता है, कौन नहीं चाहता है। आप उसके खिलाफ, आप उसके लिए लेजिस्लेशन के लिए बैठें, ओपन डेलिब्रेशन करें और पाकिस्तान को अच्छे एहतसामी निजाम के ऊपर आगे लेके जाएं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं इवन फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी जानी चाहिए। बड़ी जेन्युइन सजेशन है। हुई तो आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आपने अपने बेनिफिट में किया, आपने अपने आप को स्पेयर करने के लिए किया, या आपने कहीं पे कंप्रोमाइज किया। जब ओपन आईने की तरह हर चीज होगी तो वो वक्त आ गया है कि हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं गए, बाकी रही बात मौलाना साहब ने डेरा इस्माइल खान जाए या पेशावर जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमतों अवाम ने इन 70 सालों में जितने भी जमायत इस्लामी से लेके पीपल्स पार्टी, जमियत, PMLN, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक एक को पहचान चुके हैं, सारे नेशनलिस्ट को भी पहचान चुके हैं। बलोचिस्तान के अंदर 2002 से लेके जाम यूसुफ को पहले गवर्नमेंट दी, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई तब भी बलोच नेशनलिस्ट रईसानी साहब को गवर्नमेंट दी, उसके बाद जब मियाँ साहब आया तब भी बलोच नेशनलिस्ट अब्दुल मालिक को गवर्नमेंट दी, अभी भी बलोच नेशनलिस्ट जो है वो जाम कमाल को दी है। उसके बावजूद भी अगर सैलाब आते हैं, नहीं होता है, कराची के हालात देखो, करप्शन, आज जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स है, उसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं, आप एक मैंडेट कुछ हल्कों का लेके आए हैं, आप बैठे, आपके कॉल फाइल के ऊपर हम नहीं जाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि लेजिस्लेशन में आपका पार्ट हो कि आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएं। आपकी सर्टिफिकेशन, आपका कंसेंसस जो है वो कम से कम हमें ये मौका देगा कि आप आगे कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठाओगे, आप उसके ऊपर सर्टिफिकेशन होगी, आपके पास फिर मजाज नहीं रहेगा कि आप उसको चैलेंज कर सकोगे। तो आए, आगे बढ़े, इस मुल्क को आगे लेके चले। बाकी हमें इस चीजें, हमें अपनी गवर्नेंस के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर रमेश कुमार, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जब कहा कि सिंध में ना हुकूमत नजर आती है ना कानून नजर आता है, और हमारी ऑपोजिशन
उन्हीं चीफ जस्टिस के कमेंट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स जो हैं उनको कहते हैं कि जी इनके ऊपर अमल किया जाए, जो रिमार्क्स देते हैं उनकी बात सुनी जाए। जिस तरह अभी बैरिस्टर दानियाल ने भी जिक्र किया था कि जी उन्होंने कहा था कि ये विक्टिमाइजेशन की स्मेल आती है, इसमें से यहाँ इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मतलब की स्मेल आती है। तो फिर आज का जो रिमार्क है उसको भी तो मनोअन उसी तरह फिर मानना चाहिए कि नहीं कि जी ना सिंध में ना हुकूमत है ना कानून है। 63% हब्बे कराची। कल आपने कासम तेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? सही, उसकी वीडियो जो क्लिप आई है, बिजनेस कम्युनिटी कहती है 12 साल में हम चीख चीख के थक गए हैं, एक एक रोड के ऊपर 10-10 मरतबा। आप ये जो लाड़काने के पास रोड बने ना, 3 सालों में 3 टेंडर उसके ऊपर हुए, उधर ही वो दिखा देते हैं। मतलब आप लोकल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप चले जाएं, आपके हर वार्ड के अंदर हर पैसे, ये एक एक रिमार्क्स आप नैब के हवाले से अगर जुडिशरी के कोई रिमार्क्स आते हैं, आप 10 दिन जो है वो पीपल्स पार्टी PMLN उस रिमार्क्स को हाईलाइट करती है। ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कराची के अंदर बैठकर कहा, कराची का रहने वाला है, उसने एक एक रिमार्क्स दिए, से कमेंट तो ले फिर लेते आप हैं। उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? बिल्कुल, आप उसको भी अपना आईना देखें, आईना दिखाएं। बिल्कुल, बैरिस्टर दानियाल चौधरी क्या कहते हैं? तो अब तो फिर सारी बातों को मानना चाहिए ना। और दूसरा, PMLN ने अब जो है वो एक कैंपेन शुरू कर दी है बुज़दार गवर्नेंस के ऊपर कि जी लाहौर का वो हशर हो गया है, और उस पर फिर ट्वीट्स भी आ रही हैं कि जी हम जो है वो किश्तियां देते हैं, ये आए फैसल वाडा, अली जैदी और ये जो कराची में सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं वो जरा आकर यहाँ पे भी देख लें कि यहाँ पे क्या शहबाज गिल, फवाद चौधरी, फैसल वाडा सब आके देखें कि लाहौर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है बारिशों के बाद। लेकिन जी हमारी हमेशा तनकीद बराए इस्लाह होती है, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि अगर हम तनकीद करें वो इसलिए कि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ है, डेटा मौजूद है, हमारे पास कंपैरेटिवली अपनी पुरानी हुकूमतों में कारकर्दगी मौजूद है। आज अगर आप कंपैरिजन करें सूबे का और आप इनके हालात देखें, जिस चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि मैंने किस चीज का जवाब देना है और किसका नहीं बोलना, जिसको आपको आपके शहर पूरा पानी के अंदर डूब चुका है, आप टैक्स कलेक्शन आप नहीं कर पा रहे। डेंगू ने पिछले साल अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा केसेस छोड़े, और इस दफा अल्लाह ताला खैर करे जो डेंगू अभी करने वाला है। तो देखिए, जब स्प्रेज नहीं होते, मैनेजमेंट नहीं हो रही, चीजें आगे बढ़ नहीं रही, तो ये क्या, तो हुकूमत ऐसी बातें, इनको ऐसी बातें सिखानी पड़ेंगी और बोलनी पड़ेंगी। या हम एक दफा दोबारा मैं अगर चीज के ऊपर जाऊं, देखिए नैब की अकाउंटेबिलिटी की बात, देखिए डॉक्टर जमीर साहब के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। मैं ये नहीं कहता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने या हाई कोर्ट के सीनियर ऑनरेबल जज ने कराची में कोई जजमेंट दिया है तो हम उसके खिलाफ बात करें, या यहाँ दिया है। लेकिन बात यह है, ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात करने वाले हैं, ये अपने गहरमानों में जाके देखें और हमें बताएं कि 5 साल अकाउंटेबिलिटी के जज का क्या नाम था जो KPK में लगाया हुआ था। इन्होंने 5 साल क्या अकाउंटेबिलिटी की, वहां गैर फाल क्यों कर दिया नैब को। आज जब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो मुझे बताएं इसमें क्या गलत बात है जब हम कहते हैं कि भाई के जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो मैक्सिमम है जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है उसको किया जाए। रमेश भाई हमारे साथ थे, हमारी हुकूमत में थे, हमने हमेशा कोशिश की कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, इसलिए नैब कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की और अपने किसी पर्सनल मफाद के लिए नहीं इस्तेमाल हुई। सही, चलें बैरिस्टर, 2 चीजें आपसे क्विकली, क्योंकि मेरे पास दानियाल नहीं बैरिस्टर को मैं इस चीज का जवाब दूं, बैरिस्टर को इस चीज का, बैरिस्टर साहब आप नहीं, जमीर एक मिनट, बैरिस्टर साहब आपने, मैं शायद हूं, मियां साहब के पास मैं बैठा हूं, चौधरी निसार था, मियां शहबाज शरीफ था, मैंने खुली मीटिंग के अंदर कहा, मैंने कहा सर ये पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस हैं, आप उसको, चौधरी निसार ने कहा होना चाहिए, शहबाज शरीफ ने कहा होना चाहिए, बड़े मियां साहब ने कहा नहीं आप इस तरीके से करेंगे। कल यही चीजें आपके इंस्पायर किया गया, आपने पीपल्स पार्टी से विटनेस अकाउंट आ गया, बिल्कुल कम से कम कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए थे। डॉक्टर आ गया, बिल्कुल सही। बैरिस्टर क्विकली, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मतलब मना लेंगे उनको, या अब क्या फूक निकल गई ऑपोजिशन में से? क्योंकि मुझे फिर ऑपोजिशन आज अपनी APC कर रही है, वो किसके लिए कर रही है? वो आवाम के लिए, वो महंगाई के खिलाफ, इनके झूठों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो आटा चीनी चोरों के खिलाफ, और जो लोगों से झूठे वादे कर रहे थे, ये APC इस चीज के ऊपर है। अगर ऑपोजिशन चाहे या ना चाहे, कोई चाहे या ना चाहे, कि अवाम का इतना प्रेशर है कि APC होके रहेगी इस अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, और ये कामयाब भी होगी। और कामयाब इसलिए होगी कि आज हुकूमत जिस चौराहे पे आके खड़ी होगी, APC कामयाब इसलिए हो जाएगी कि तमाम अपोजिशन बैठी होगी, या उसका जो फैसले होंगे उन पर अमल करेंगे, इसलिए कामयाब होगी। बिल्कुल करेंगे, एक अमल बना के इंशाल्लाह अमल भी करेंगे, और इंशाल्लाह
हुकूमत को उसके जरिए घर भी भेजेंगे, चलें। क्योंकि इनकी नाअहलियां और बर्दाश्त नहीं कर चलें, सकते। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, मुझे अब आपका कमेंट चाहिए, फाइनल कमेंट है कि जाओ भाई जान छोड़ो, और जो मेयर हैं उन्होंने तो सारे इल्जामात लगा दिए सिंध हुकूमत पर और वफाक पर कि जी पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सिंध में ना हुकूमत है ना कानून है। क्या कहते हैं? देखिए जमीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी डॉक्टर रमेश ने बात की थी कि बैठने की, फैटफ की बिल हो या नैब के बिल हो, उन पे जितने भी बिल हैं, तो देखिए इनकी हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि वो बैठने वाली बात करे, क्योंकि जब भी बैठने की बात होती है इनकी जो वजीर है वो गालम गलोच पे आ जाते हैं। और मुझे ये बताएं कि फैटफ का बिल 6 महीने से डिले क्यों हो रहा था? क्यों एक नॉन इलेक्टेबल पर्सन जो है वो इस बिल को डिले कर रहा था? और जब आप कराची के मेयर की बात कर रहे हैं, तो कराची के जितने भी चीजें हैं वफाक से जो लेती हैं, वो तो आप तो खुद गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो आप गवर्नमेंट से लें ना पैसे, क्यों नहीं ले रहे? फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लें और आप लगाएं कराची में। और सिंध गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट में आपने सीएम सिंध को और जितने भी वुज़रा थे, आपको बारिशों में बाहर ही काम करते हुए ही नजर आए। आपने देखा कि लाहौर में जो बारिश हुई है, वहां पे कोई एक वजीर, क्या इनके जो एमएनए साफ फैलाने आते हैं कराची में, वो आपको कहीं नजर आए? कहीं भी नजर नहीं आएंगे। हाँ, ढक्कन चोरी करते हुए और आपको इल्जाम लगाते हुए, इंतशार फैलाते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन कभी काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये इनकी नाअहली है। और जो बात अभी बैरिस्टर साहब ने की कि एपीसी होगी, और वो इसी से होगी कि अवाम को हमने आजाद करना है इस नाअहल इलेक्टेड गवर्नमेंट से। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब तो अब आप पे एतमाद ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी अब रिटन एग्रीमेंट्स होंगे तो उसके बाद आगे की बात होगी। देखिए जी, जितनी भी बातें हैं या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, वो सारे उस एपीसी के थ्रू ही सॉल्व होंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द पार्टीज जो अपोजिशन है वो यूनाइट होके वो आपको एक्टिव काम करते हुए नजर आएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब, रमेश कुमार, डॉक्टर शाजिया सुमरो और बैरिस्टर दानियाल साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।